Hello guys, welcome to We Are Indian Hackers. Thank you so much for 100 plus subscribers. इस वीडियो में हम कुछ क्रैकर्स को टेस्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम इन क्रैकर्स को टेस्ट करने वाले हैं। इनमें कुछ बड़ों के लिए है और कुछ छोटे बच्चों के लिए भी है। चलिए देखते हैं। सो गाइस, पहले हम टेस्ट करने वाले हैं किटकैट यानी चिटपट क्रैकर को। ये है सुतली गाइस। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं। अब इस सुतली बम को ट्राई करते हैं। चलिए गाइस, अब अनार की बारी है। गाइस, ये है स्पार्कल मैचेस। बिजली क्रैकर है, बच्चों के लिए है। चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये फूल जेडी है गाइस, मतलब स्पार्कल्स, और ये भी बच्चों के लिए है गाइस।
एंड गाइस ये रहा कलर स्मोक और ये भी बच्चों के लिए गाइस। गाइस ये रहा रॉकेट, चलिए इसे ट्राई करते हैं। एंड गाइस ये लास्ट वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके पास भी ऐसे कुछ आइडियाज़ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।